us. Así que bueno, saludo a los que están aquí, también a los que están conectados. And so we just welcome everybody that is here today, everybody that is connected. Gracias a Dios por el liderazgo, el equipo de alabanza y JP que nos está interpretando esta mañana. We give God thanks for the leadership, for the worship team, and JP who's interpreting for us this morning. ¿Cuántos quieren algo nuevo? How many people want something new? ¿Cuántos quieren crecer? How many people want to grow? Come Ahí donde on. estás conectado, prepárate. Those of you guys that are connected, get ready. Porque Dios siempre tiene algo nuevo y fresco para Man, nosotros. because God always has something new and fresh for us. Porque ayer ya pasó. Because yesterday it already happened. Muy bien. Okay. Vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go into the Word of Y God. vamos a ir al capítulo de Lucas, We're going to go to the book of Luke, número 4. Lucas Luke 4. chapter 4, Y vamos a leer desde el verso 31. and we're going to be reading from Hallelujah. verse 31. ¡Qué bueno! All right, so good. Está vivo el teléfono. Oh, the phones are live. Amen. Habla, habla. It speaks. Muy bien. Vamos entonces, Lucas 4, verso 31. Very good. We're in Luke chapter 4, verse 31. No hay nada más hermoso que la palabra de Dios. Man, there's nothing more amazing than the Word of God. No hay, no existe. There's nothing that exists. Esa pasión por el fuego de la palabra. It's a passion for the fire of the Word. Wow. Yo siempre me acuerdo, profe William, I always remember Prophet William. él siempre decía, He would always la say, palabra es espíritu. the Word is Spirit. Ah, y te lo repetía todo el tiempo. And he would repeat it all the La time. palabra es espíritu. The Word is Spirit. Si por casualidad And just in lo case, querías tomar emocionalmente. you want to say that again? Querías tomarlo If you wanted to emocionalmente. just take it Él emotionally, te ponía en tu no, lugar. he would put you in place. La palabra es espíritu. The Word is Spirit. Ah, ¿Qué diferencia? what a difference. Cuando la palabra When the que es Word predicada that is que preached, ministrada that is ministered, es espíritu. is Spirit. Sí. Ha. Dice el verso 31. Verse 31 says, Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Then he went down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath. Y dice el verso 32 de Lucas 4. Look what verse 32 says when Luke 4. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. And they were astonished at his teaching, for his word was with authority. Entonces hoy vamos a hablar And so we're going to speak today de por qué Jesús on why Jesus los reprendió would discipline them, Rebuke. or would rebuke them, thank you, para que no lo descubrieran. so that he was not discovered Revealed. or revealed. Volví de word. Gracias, Entonces, thank you. ¿por qué Jesús And so why Jesus los reprendió? would rebuke them Para que no sea el revelado. so that he was not revealed. Espero que tomen esta palabra, And I hope you take this word, porque no solamente habla de una liberación personal, because it doesn't just talk about a personal deliverance, sino en muchas áreas de gente que te rodea, but in many areas of the people that surround you, para que puedas discernir. so that you can discern. Entonces dice el verso 33, And so verse 33 says, estaba en la sinagoga, now in the synagogue, decía que está al lado, say to your neighbor, en la sinagoga, in the synagogue, un hombre there was a man que tenía un espíritu de demonio impuro. who had a spirit of an unclean demon. Espíritu Santo, Holy Spirit, ministranos en este día minister unto us today lo que necesitamos, what we need, la porción the portion, sobrenatural supernatural que portion solamente viene de ti. that only comes from you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Entonces dice que en la sinagoga And so it says in the synagogue, había un hombre there was a man con un espíritu with a spirit, con letra E pequeña with a lowercase de s, demonio impuro. of an unclean demon. Ha! Entonces el demonio impuro And so the unclean demon, era un espíritu. it was a spirit. Decía que está al lado. Say to your neighbor, Hoy Dios nos va a enseñar today God is going to teach us cómo un demonio how a demon puede ser un espíritu can be a spirit, impuro. an unclean spirit. Ha! Y dice, el cual exclamó a gran voz, Saying in a very loud voice, diciendo, déjanos. and he cried out with a loud voice, saying, let us alone. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? What have we done with you, Jesus of Nazareth? ¿Has venido para destruirnos? Did you come to destroy us? Yo sé quién eres, I know who you are, el Santo de Dios. the Holy One of God. ¡Wow! Oh,
Decía que está al lado. Say to your neighbor, Los demonios the demons reconocen recognize qué autoridad tienen. what authority you have. Los demonios The demons saben know qué autoridad what authority tiene Jesús. Jesus has. Entonces el verso 35 de Lucas 4 So we're in Luke chapter 4, verse 35. dice, Jesús lo reprendió diciendo, But Jesus rebuked him, saying, dice, cállate y sale de él. Be quiet and come out of him. Dice, entonces el demonio, And when the demon derribándolo en medio de ellos, Had- ajá, thrown him in their midst, salió de él sin hacerle daño alguno. it came out of him and did not hurt him. Mira todo lo que hizo este demonio. Look at everything that this demon did. Mejor decir el espíritu Okay. del demonio que estaba en este hombre. Better to say, the unclean spirit of this demon that was in this man. Dice que lo tira, It says he threw him, pero sale. but it leaves. Cuando sale, And when he leaves, no le hace daño alguno. it does not hurt him. Pensa esto, Think about this. aquellos que quieren crecer Those that want to grow y entender and understand cómo Dios nos ministra how God ministers to lo us sobrenatural, the supernatural, especialmente especially en la liberación. in deliverance. ¿De qué? Of what? De impureza. Of impurity. Y Oof. entonces dice que lo tira And so it says that he's thrown y no le pasa nada. and nothing happens to him. ¿Por qué? Why? Jesús lo reprende Jesus rebukes him y le da la orden. and gives him the order. La primera orden que le da, The first order he gives, cállate. be quiet. Silencia al demonio, y ahora vamos a ver por qué. And he silences the demon. We're going to see Y why. le da la orden de salida. And gives them the eviction notice. Y dice el 36 verso, And let's go to verse 36. todos, dice, estaban maravillados It says here, then they were all amazed y se decían unos a otros, and spoke among themselves, saying, ¿qué palabra es esta? What a word this is! Ah! Que con autoridad y poder, For with authority and power, dos cosas, two things. una palabra A word con autoridad with authority y poder. and power. Dice así, This is what it says. manda los espíritus impuros y salen. He commands the unclean spirits and they come out. Primero dijo la palabra So first he said the word que tenía un espíritu de demonio impuro. that had a spirit of an unclean demon. Pero ahora acá dice But now it says que here, manda que los espíritus he commands the spirits, impuros the unclean ones, salgan. out. ¿Hay impureza en tu vida? Is there impurity in your ¿Hay life? impureza en tu casa? Is there impurity in your house? ¿Qué es la impureza? What is the impurity? Ahora vamos a ir. We're going to go there now. Y Oh. entonces, dice And- la palabra, And so the word says dice el verso 37, in verse 37, y su fama, ay, and the report dice, y su fama se difundía por todos los lugares de la región. and it says here, and the fame about him went out into every place in the surrounding region. Quédate hasta el final del mensaje. Okay, stay to the end of the Especialmente si message. eres un líder, un pastor, Especially if you're a leader, if you're a pastor, si eres alguien que quiere tener influencia. if you're someone that wants to have influence. Qué importante es este mensaje Man, this message is so important para todos nosotros, for all of para us, el cuerpo de Cristo. for the body of Como Christ. Jesús nos enseña Like Jesus teaches us, principios de principles excelencia of en excellence cómo manejar, in how to en manage cómo recibir, and how to receive lo sobrenatural, the en supernatural cómo discernir and how to qué es discern lo que él acepta, what he qué es lo que él accepts, quiere what does he y qué es lo want, que no quiere. and what does he not want. Ha! Su fama, la fama de Jesús. His fame, the fame of Jesus. ¿Cuál era la fama? What was his fame? Liberar. Deliverance. ¿Qué tenía? What did he have? Palabra, Word, autoridad, authority, poder. power. Y él ordenaba. And he would order. Y los espíritus impuros, And the unclean spirits, demonios impuros, the unclean demons, salían they would y leave. no hacían daño. And they did not do any damage.
Qué hermoso, ¿verdad? It's beautiful, right? Cuando Jesús calla a los demonios And so when Jesus silences the demons para manifestar su autoridad to manifest his authority y sobre todo and over everything, para darle a entender al reino de las tinieblas to let the kingdom of darkness know que él tenía el poder that he had the power para frustrar todos sus propósitos y planes to frustrate all of their purposes and plans y parar de confundir a la gente. and to stop confusing people. Uno de las llaves One of the keys que aprendemos en la Biblia, that we learn in the Bible, ¿dónde está ese peso de la gloria tan grande where is that weight of the glory that is so huge que solo le pertenece a Dios? that it only belongs to God? En la adoración. In the worship. Pero la adoración But worship, Dios no la recibe de cualquiera. God doesn't receive it from anyone. Y hoy vamos a ver por qué. And we're going to see why. Vamos por favor Let's please go a Marcos 3, to Mark 3. del verso 7 al 5, al 15, perdón. Mark chapter 15, and we're going to be reading from verse 7. 7 to 15. What chapter are we in? Marcos 3. Okay, thank you. ¿Por qué, si realmente nosotros nos preguntamos, So, if we really ask ourselves, ¿por qué Jesús mandó callar a ese demonio? why did Jesus send this demon to be Lo silenced? podría haber sacado, He could have just commanded out, pero ¿por qué lo silenció? but why did he silence it? Y cómo en diferentes escrituras, diferentes versos, And how in different verses, different scriptures, Jesús reprende al demonio Jesus rebukes the demon y le ordena que esté en silencio. and orders it to be silent. Y ahora vamos a ver, dice el verso 7. And we're going to see now in verse 7, Dice, pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea. but Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea. Dice el verso 8. Verse 8 says, De Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. And we see here, and Jerusalem and Idumea and beyond the Jordan, and those from Tyre and Sidon, a great multitude, when they heard how many things he was doing, came to him. Estamos en Marcos 3, We're in Mark chapter 3, en verso 9. verse 9. Marca tu Biblia. Mark your Bible. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca. So he told his disciples that a small boat should be kept ready for him. Decía que está al lado. Say to your neighbor, Dios te va a hablar. God is going to speak to Dios te you. va a mostrar God will show you cuándo when tienes que salir. you need to leave. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Le dijo así, que esa barca esté lista He said, for that boat should be kept ready para evitar que la multitud lo oprimiera. for him because of the multitude, lest they should crush him. Y dice el verso 10, Verse 10 says, pues como había sanado a muchos, for he healed many, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. so that as many as had afflictions pressed about him to touch him. Dice que los había sanado. It says that they were healed. Y vemos aquí, And we see y here, hoy vamos a ir más bien profundo, and we're going to go deeper, que esta no fue la prioridad de Jesús. that this was not God's priority. Y miremos aquí. Let's look here. Dice el verso 11. Look at verse 11. Y los espíritus impuros, And the unclean spirits, al verlo, whenever they saw him, cuando veía que él sanaba, when they would see that he would heal, cuando él liberaba, when he would deliver, se postraban delante de él they would fall down before him y gritaban, and cried out, tú eres el Hijo de Dios. saying, you are the Son of God. En el otro capítulo vimos And in the other chapter we saw que ellos dijeron, that they would say nosotros sabemos quién tú eres. that we know who you are. Como que los demonios It's as if the demons querían convencer a Jesús wanted to convince Jesus de que ellos sabían qué identidad tenía. that they knew the identity that he had. Y Jesús, And Jesus, dice el verso 12, it says here in verse 12, los reprendía para que no lo descubrieran. but he sternly warned them that they should not make him known. Y acá está el principio. And here is the Y hoy principle. vamos a ir más ahí. And we're going to go deep there. Toma esta palabra Take this word porque te va a ayudar because it's going to help you en tu propia vida, in your own life, tus relaciones, in your relationships, tu negocio, in your en business, cómo tratas con ti mismo. how you treat yourself.
¿Dónde está esa puerta abierta Where is that open door a una reputación falsa? to a false reputation, A una fama que Dios no permite. to a fame that God does not permit, A unas relaciones que Dios no quiere. to relationships that God doesn't want for you? Él le dijo, He says, cuando el demonio le dice when the demon says que ese demonio impuro, that was an unclean cuando demon, quiere adorar a Jesús, when he wants to worship dice que God, se postraron delante de él. they said that they would lay themselves prostrate before Le him gritaban, and they would scream. le decían, tú eres el Hijo de They Dios. would say, "You are the Son of God." Y como Jesús sabía quiénes eran ellos, And so since Jesus knew who they were, los reprendió. he rebuked them. Él tenía un tiempo. He had a time. Jesús sabía la agenda profética del Padre. Jesus saw the prophetic agenda of the Father. Pero había en el mundo, But in the world, there en el was, mundo secular, in the secular world, en los grupos que tenían otras agendas, in the groups that had other una agendas, presión a pressure para que él hiciera algo que todavía no podía hacer. so that he could do something that he still couldn't Yo sé que do. Dios va a hablar a muchos hoy I know that God is going to speak to a lot today. y Dios nos va a tratar con muchos de nosotros. And God's going to try with a lot of us. Y vamos a ir ahí ahorita. And we're going to go there later. Dice el verso 13, Verse 13 says, después de todo esto, and after all this, después que reprendió a la impureza, after he rebuked impurity, después que silenció a los demonios que querían que él buscara una reputación que él no quería, after he silenced those demons that was trying to give him a fame that he didn't want, es decir, empujaron para que Jesús a ver si recibía la adoración de ellos. is to say he pushed Jesus to see if he was going to receive their worship. Después de todo eso, After all that, subió al monte he ascended to the mountain y llamó así and he called to him. a ver si escuchamos esta palabra, Let's see if we hear a ver this si word, entendemos este sonido. if we understand this sound. Jesús sube al monte Jesus ascends to the mountains. después que reprende la impureza After he rebukes y impurity, llama a sí mismo and he called to him a los que él quiso those who he himself wanted. Whoa! y vinieron a él. And they came to him. Y dice el verso 14 And then verse 14 que says después que subió al monte, that after he ascended the después que mountain, lo llamó para él mismo, after he called those he himself wanted, entonces then mira todos los procesos, look at all of the mira todos los process. niveles. Look at all of the levels. Después, After, entonces designa a los 12 then he appointed the 12 para que estuvieran con él. that they might be with him. Dice, ¿para qué? And it says for Para what? enviarlos For what? That he might send them out a predicar. to preach. Ha! Y primero, ¿a qué? And first to what? ¿A qué lo mandó? What did he send him first to do? ¿Cuál es la prioridad? What is the priority? La predica. To preach. A predicar la To palabra. preach the word of God. Y después de eso, And then after que that, tuvieran autoridad. that they might have authority, the power, Esa autoridad viene that power comes después de predicar. after preaching. Si no hay predica, If there's no preaching, esa autoridad. that authority No está. is not there. Y Whoa! Y dice así, And look what it says. que tuvieran autoridad And that they have authority para sanar enfermedades to heal sicknesses y para echar fuera and to cast out demonios. demons. Wow. Whoa! Ahora la pregunta, So here's the question. ¿por qué Jesús hizo callar a todos esos demonios impuros? Why did Jesus send those unclean demons to be quiet? ¿Qué nosotros tenemos que aprender de Jesús? What do we need to learn of Jesus? Especialmente de esta reprensión tan pública. Especially out of this very public rebuke. Cuando nosotros entendemos el verso, When we understand the verse, Él hace callar la maldad del reino de las tinieblas he commands the wickedness of the kingdom of darkness to stop, to to be quiet, be quiet. Gracias. para que permita que la bondad del reino de la luz avance. So he can permit the goodness of the kingdom of light to progress, Porque la luz no se mezcla con las tinieblas. because light never mixes with Y darkness. Jesús lo hace muy claro. And Jesus makes it very clear.
Si él ve que la adoración está viniendo de un lugar inicuo, if he sees that the worship is coming from a place of espíritus impurity, impuros, spirits that are los impure, reprende he rebukes porque them él ve because he que sees tienen that they have una intención an intention opuesta that is a lo against que él permite. of what he allows. Entonces, Okay, si lo queremos llamar en simples palabras, so in simple words, if we want to call it una adoración falsa, a false worship, una adoración por a conveniencia worship of convenience en el reino de la confusión. in this kingdom of confusion, Lo para. he stops it. Los demonios The son astutos. demons are astute. Ellos quisieron expresar delante de Jesús They wanted to express before que lo Jesus, reconocía. oh, that they recognized Él es him. el Hijo de Dios. Oh, he is the Son of Él God. es el Santo. He is the Holy One. Ellos son muy hábiles. They're very able. Así funciona la idolatría. That is how idolatry functions. Lo que ellos querían What they wanted, no era adorar a Jesús. it wasn't to worship Ellos Jesus. querían ganar terreno They wanted to gain territory para hacer todo lo opuesto so they could do all of the opposite que la Biblia aprueba. that the Bible approves of. En el mundo espiritual, In the spiritual world, todos nosotros sabemos we all know que el reino de las tinieblas that the kingdom of darkness, fue vencido. it was defeated. Y aunque fue vencido, And although it was defeated, ¿por qué todavía why still causa tanta molestia? does it cause so much? Trae tantos retrasos, Does it cause so much bothering? Does it bring so much stagnation, retrasos, delays delays, gracias, y división and division al reino de Dios. to the kingdom of God? Entonces Jesús nos enseña And so Jesus teaches us que nosotros debemos tener muy en claro that we need to have it very de clear. dónde viene la adoración, Where does the worship come from? de dónde viene esa alabanza, Where does that worship come from? cómo se están postrando delante de Él. How are they laying before Jesus? Muchas veces parecen inocentes, A lot of times it looks so innocent. suenan muy lindos, It sounds so good. pero viene de una fuente impura. But it comes from an impure fountain. Cuando la fuente es impura, And so when the fountain is impure, Jesús manda que se callen, Jesus sends for them to stop. pero antes But before, los reprende. he rebukes them. Y nosotros como hijos de Dios And as children of God, debemos entender we need to understand, por qué esto es necesario en el cuerpo de Cristo. why is this necessary in the body of Christ? Porque la impureza Because the impurity, no puede adorar a Jesús. it cannot worship Christ. Por eso la palabra dice, That's why the word of God Él says busca he seeks la adoración worship en el Espíritu. in the Spirit. Y cuando Él encuentra espíritus dispuestos a adorarlo, And so when he finds these spirits that are willing to worship him, Él recibe la he adoración. receives the ¿Por worship. qué? Why? Porque al recibir la adoración, Because Bayara, la prédica puede salir. Because upon receiving the worship, the preaching can come out. Si la adoración no es genuina, If the worship is not la genuine, prédica the preaching, no va a salir. it's not going to come Puede out. salir la sanidad, What can the healing can't come out. pero no la prédica. Oh, the healing can come out, but not the preaching. Por eso Él dijo, That's why he said, yo llamé a los 12, I called the yo 12, llamo al I discipulado, call the discipleship, llamo a los líderes I call the leaders a mí mismo. to me myself. Whoa! yo te pregunto, I'm going to ask you, ¿cuántos líderes how many leaders entienden to que understand cuando son that llamados, when they're called, son llamados they are called a Jesús? to Jesus. Y los que Él quiere, And when he wants, Él llamó, he who he Y a wants, los he que él called. llamó, And the ones that he Él called, los designó. he Y designated. cuando los And designa, when he designates los them, envía. he sends them out. Jesús. Jesus. Whoa. Y Él les dice, And he says, lo primero, the first thing predicar to preach, la palabra, the word, la palabra. the word. Porque cuando Él le habla al demonio, Because when he speaks to the demon, aprende este principio. learn this principle. Como hijo de Dios, As a child of God, todos nosotros all of us, tenemos autoridad we have an authority y poder. and power. Pero lo primero, But the first la thing, palabra. the word. La palabra de Dios, The word of God, después la autoridad after, then its y authority, después el poder. then the power. No puede estar incompleto. It can't be incomplete. Jesús es completo. Jesus is Pero
complete. Él silencia a los demonios He silences the demons para él poder cumplir su asignación. so that he can fulfill his assignment. Muchas veces A lot of times, Dios nos manda a nosotros God sends us a hacer muchas cosas to do a lot of different things para que él cumpla su asignación. so that he can fulfill his assignment. Y lo que querían los demonios, ¿qué querían los And demonios? so what did the demons want? Que él fuera muy popular, That he was so popular. Oh. que todos lo siguieran, That everyone would follow him. que sea muy conocido. That he was so known. Mira cómo te siguen. Look at how they follow you. Y quería que la multitud And he wanted, they wanted that the lo multitude empujaba would push him para que lo siguieran a Jesús so that they could follow Jesus por el poder. because of the power. Ellos querían autoridad y poder, pero Dios quería que ellos tuvieran palabra. They wanted the authority and power, but God wanted them to have the word. Cuando tenés la palabra, But you have the word, entonces la autoridad es efectiva. then the authority is effective. Entonces no hay contradicción. Then there's no contradiction. Entonces está bien claro And so it's very clear que es el reino de la luz y el reino de las tinieblas, lo que es el mundo y lo que no lo es. what is the kingdom of light, what is the kingdom of darkness, what is the world, what is not of the world. Entonces estos demonios And so these demons impuros, that were impure, te agarra estos caminos acá. hey, you're gonna understand this on the way home. Le decían, Señor, They would say, la Lord, multitud te the aplaude, multitude, they're applauding Quieren you. verte. Oh, they want to see quieren you. tocarte. They want to touch you. ¿Y él qué hacía? And what did he Le say? decía a los discípulos, He would tell the preparen la disciples, barca que me tengo que ir. hey, Garrett, get the boat ready, I gotta go. Get ready, get the boat ready, I gotta ¿A go. dónde se iba? Where would they go? Ah, Huh? a orar con el Padre. To go pray with the Father. Y después bajaba And then they'd come down con los discípulos with the disciples a dar la asignación que tenía. to give the assignment that they needed, that they had. Los demonios son muy astutos. And so the demons are very astute, Y ellos sabían and they knew. que querían revelar They wanted to reveal a Jesús they want to reveal Jesus antes de tiempo, before the time, antes que la gente madurara, before the people would antes que la mature, gente tuviera la palabra, before the people would have the para que word, estén confundidos. so that they could be confused. Entonces lo seguían a él And so they would follow him por lo que él daba. for what he would give, No por quien él era. not for who he was. Cuando Whoa! vas a la iglesia, When you go to the church, ¿por qué vienes? why do you come? ¿Por lo que recibes? For what you receive? Y- Ah. ¿O por quién Jesús Or for who Jesus is? Wow. Wow. Entonces, And so, Jesús dice que recorre toda Galilea predicando. Jesus, it says that he went all throughout Galilee preaching. Vamos por favor a Marcos 1, Let's go to Mark chapter 1. verso 35. Mark chapter 1 verse 35. Levantándose muy de temprano, And so he was waking up very early. siendo aún muy oscuro. It's still dark out. A ver. Oh, come on, ¿A let's qué hora see. se levantó? What time did he wake up? Let's see. What time did A he ver, wake ¿a qué up? hora se levantó? What time did he wake up? ¿A las 10 de la mañana? At 10 in the morning? ¿A las 8? At 8 o'clock? ¿A las 7? At 7 in the morning? No. No. Muy de mañana. It was, he rose up very, very early in the Y morning. todavía no estaba el sol. The sun was still not out. Y dice que él salió. It says that he got out. ¿Y dónde se fue? And where did he go? Se fue a un lugar que estaban todas las luces. He went to the place Y where all the estaban los lights were. periodistas esperando. That, where all of the press and the paparazzis were, right? ¡Ay! Oh, man. ¡No! No, he did not. Se fue a un lugar desierto. He went to an empty place, Y allí, ¿qué hacía? to a solitary place. And what did he do? Mandaba text message. He was sending text messages. ¡No! No! Oraba. He would pray. Oraba. He would pray. Jugaba jueguitos en el teléfono. Was he playing games on the phone? Porque están los jueguitos de la Biblia, ¿no? Oh, no, because, he was playing Bible games, right? No. Dice que oraba. It says that he would pray. Y en el verso 36 And in verse 36, dice, lo buscó Simón y los que con él estaban. it says here, and Simon and those who were with him searched for him. Y hallándolo les dijeron, And when they found him, they said to him, todos te buscan. everyone is looking for you. A veces te empujan, ¿eh? And sometimes they push you, No, es right? que te necesitan. Oh, no, they need Es you. que eres muy Oh, importante. no, you're very Mira important. cuántos te siguen. Look at all of these people that are following you. ¡Woo! Wow. ¿Y él qué les dijo? And so what would he say? En el verso 38. Verse 38, Vamos a los lugares vecinos. Jesus says, let us go into the next towns. ¿Para qué? For what?
para tomar un cafecito. Or to have a coffee? No, No! para que prediquen también allí. That I may preach there also. Ah, Okay. o sea que ¿cuál era la prioridad de Jesús? Okay, so what was Jesus' priority? ¿Ser conocido? To be known? ¿Que lo sigan? For him to be followed? ¿O predicar la palabra? Or to preach the word? En lugares In que places todavía no lo conocen. that people still don't know him. Porque dice, para esto he venido. It says here, this is what Jesus said, because for this purpose I come forth. Entonces, ¿para qué vino? And so why did he come? ¿Por qué la prédica es tan hermosa? Why is preaching so beautiful? Porque si no hay prédica, Because if there are no preaching, si no hay palabra, if there's no word, no va a haber autoridad. there's not going to be Y authority. si no hay autoridad, And if there's no authority, no va a haber poder. there's not going to be power. Y si no hay poder, If there's no power, no va a haber Dios. there's not going to be God. Porque Dios, Because God, Jesús, Jesus, es la palabra. is a word. Ooh. Muy bien. Okay, very good. Entonces dice el verso 39. And so verse 39 says, Y predicaba en la sinagoga de quién? De ellos. and he was preaching in whose synagogue? In their synagogue. No dice en la sinagoga de él. It didn't say the synagogue of him. Usted agarra esto más adelante. You're going to understand this on the way home. Dice en la sinagoga de ellos. It said in their synagogue. En toda Galilea. Throughout all ¿Y Galilee. qué hacía? And what was he doing? En la sinagoga In those de synagogues ellos. of theirs. Dice echaba fuera demonios. It says casting out demons. Les Okay. predicaba, And so he would preach. exponía a los demonios. He would expose the por medio de demon la palabra and preaching the word y después los liberaba. and then delivered him. ¿En dónde? Where? En la sinagoga. In their synagogue. ¿De quién? Of whose? De Of ellos. theirs. Ah. O sea que en la sinagoga hay demonios. And so in the synagogue there's demons. No se enoje conmigo. Okay, hey, don't get upset with Esto me. dice Marcos Hey, 1:39. this is on Mark chapter 1 Yo verse solo 39. leo la Biblia. I'm just reading the word El here. Espíritu Santo, The Holy Spirit, por medio del poder que tiene, through the power that el he espíritu de has la palabra, of the Spirit of the word, trae la liberación. brings the deliverance. Entonces dice así, And so look what it says here. Jesús entendía And so Jesus understood que primero era la predicación, that first preaching, después los milagros, then miracles, pero sin palabras, but without words, para él no había for milagros. him there was no miracle. Cuando tú entiendes When you understand que la palabra that the word es la que produce el milagro, is the one that produces que la the miracle, palabra that the es la word que te sana, is the one that que la heals you, palabra that the es la word que te libera, is the one that delivers la you, palabra that it is es the la que word te completa, is that porque completes la you, palabra because the word Él es. is him. Él es. I am. I am. Así dijo Jesús. That's what Yo Jesus, soy. he said, I am. La palabra The word es is Él mismo. I am. He himself. Entonces, el Señor Jesús, And so the Lord Jesus, en ese momento, in that moment, en ese tiempo, in that time, Él sabía he knew cómo pensaban los judíos. how the Jewish people thought. Ellos esperaban y todavía hasta ahora They were están waiting. esperando el Mesías. They were waiting, and still right now, there's people still waiting for a Messiah. En ese momento At that moment, querían que los liberaran they wanted them to be delivered del Imperio Romano. from the Roman Empire. Y no puedo ir ahí hoy, no vamos a tocar la política. I can't go there right now. We're not going to talk about politics Pero today. ¿para qué vino Jesús? But why did Jesus come? Jesús vino Jesus came para darnos to give us vida eterna. eternal life. Él vino como rey He came as a king de un reino of a que kingdom no tiene fin. that has no end. Y él vino And he a came poner fin to come with an end al imperio de la muerte to the empire of death que fue causada that was por el caused pecado, because of sin, por la iniquidad, because of iniquity, por la transgresión because of transgression del ser humano. of humans. Entonces, como Jesús sabía a qué fue mandado, And so, since Jesus knew what he was sent out decir a to que está al do, lado, say to your neighbor, cuando tú sabes when you know para qué why Dios te da una asignación, God gives you an assignment, no hay diablo there is no devil que te pueda dar dudas that can give you o que te doubt pueda parar or that can stop you de lo que Dios quiere que of hagas. what God wants you to do. Los tiempos de Dios The times of God, no son los nuestros. they're not our times. La opinión del ser humano The opinions of humans no cambia las agendas del Padre. is not going to change the agendas of the Los Father. tiempos proféticos de Dios The prophetic times of God, no son los del hombre, they're not of man. no son los de la media, They're not from the no media. son los del presidente, They're not the ones of the son los de president. Dios. They're the
ones of God. Nosotros entendemos And when we que Dios understand permite ciertos eventos that God permits certain events solamente only para because demostrar su gloria to showcase His y glory el dominio que tiene and the dominion He sobre la has tierra over earth, que Él gobierna. that He governs. Si coronaban a Jesús antes de tiempo, If they were to crown Jesus before time, Jesús sabía Jesus knew que no iban a recibir that they were not going to receive lo que necesitaban. what they ¿Qué needed. necesitaban And what did they need? antes del milagro? Before the miracle, Antes de ese esposo. before that A ver si husband. te la pongo clarita. Come on, let's see if I can put it clear. Decía que está al Say to your lado. neighbor, Entende el principio. understand Si the no tienes principle. palabra, If you don't have word, si no hay palabra dentro de ti, if there is no word inside of you, jamás va a haber autoridad. never will Y will vas there a be authority. confundir la identidad. And you are going to confuse the Y vas a identity. tratar de usar la identidad. And you're going to try to Te use vas the a postrar identity. delante de la identidad. You're going to be postured before Vas a querer identity. adorar una identidad. You're going to want to Con un worship an corazón identity equivocado, with an incorrect con una heart, intención equivocada, with an incorrect intention. porque estás buscando la fama, Because you're porque seeking estás fame. buscando la influencia humana, You're seeking human que influence. estás buscando Because you're seeking lo que tapa tu debilidad, what covers your weakness en vez de entregarla al instead Señor. of giving it up. Por eso Jesús los paró And that's why Jesus stopped y them no permitió and didn't allow que los demonios that the demons cumplieran su propósito. would fulfill their purpose. Él sabía He knew que ningún ministerio that no ministry tiene la deidad, has la deidad, deity. the deity. No lo tienen. They don't have it. El único que lo tiene The only one that has it es Jesús is Jesus y la palabra. and the Word. Él vino a cumplir un plan And He came to fulfill a con plan una justicia divina of a divine que righteousness siempre está por encima that is always on top de la justicia humana. of human righteousness. Abba Padre. Abba, Father. Cuando Él vino When He came y Él vino a esta tierra and He came to this land con ese propósito eterno with that, y sobrenatural. with that eternal and supernatural purpose. El propósito de la iglesia The purpose of the es church que nosotros entremos en una comunión con Él, is that we enter into a communion conocerlo with a Him, Él. to know Him, porque Él es la palabra. because He is the Word. La Biblia The Bible, no se refiere al sentido común. it's not referring to common sense. Whoa! La política Politics, y woo, lo humano, the human, lo manejable, the lo manageable, conveniente, what is es sentido convenient común. is that common Pero la sense. Biblia But the Bible no lo es. is not that. La Biblia The Bible es sobrenatural. is supernatural. Y lo sobrenatural And the supernatural no lo restringe does not restrict el it. sentido humano. The humans, the common Porque sense. mucho del reino de Dios Because the kingdom of heaven no tiene sentido aquí en la tierra. it doesn't make sense here on earth. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Ahora, Señor, right now, Lord, tú sabes, Señor, you know, Lord, este nuevo sonido this new sound que en este momento that in this moment empieza a correr it begins to flow. en todos tus altares. It begins to run across all of que your entendamos altars. That we understand La profecía the que prophecy viene de ti that comes from you y no and not la del corazón humano. the one from human hearts. Whoa! Padre, gracias Father, thank you por lo que estás for haciendo. what you're doing. Por la cruz. Because of the cross, Jesús pagó en la cruz Jesus paid on the para cross que hoy so that today no nos sometamos we don't submit al sentido común. to common sense. Whoa! ¿Alguien entiende esto? Somebody understands Y this, lo va a entender más. and they're going to understand it more. Entonces, este mensaje, And so this message, esta palabra, this word, para aquellos is for those que quieren that want a Jesús, Jesus, que se deleitan, that they delight, que se satisfacen that they are satisfied en Él in Him y no and not en lo que Él da. in what He gives. Ah, por eso la palabra dice, And that's why the word says, aunque la higuera no produzca fruto, although the fig tree did not bear fruit, siempre seguiré adorando a mi Dios. I will continue worshiping my God Porque yo sé because I know quién mi Dios es. who my God is. Cuando Dios permite un altar, When God allows an altar, Él no cambia He doesn't change la asignación the assignment porque hay multitudes. because there's multitudes. No. No. Él sana el alma He heals the soul del orgullo
from pride por medio del silencio. through silence. Ah, Oh, Wow. okay. a veces estamos en contra del silencio. You know, sometimes we're against silence. Pero déjame decirte But let me tell you que el silencio something. tiene un sonido That silence has a sound que mismo Jesús usó that Jesus himself used cuando quiso hacer callar when he wanted to silence a la oposición. opposition. Y Jesús solo permitió que la multitud se acercara And Jesus only allowed the multitude to get close cuando les tenía que predicar. when he needed to preach. Ah, Ok. no porque las necesitaba. Not because he needed them. La verdadera prédica, And so the true preaching, cuando es lanzada, when it is launched, cuando es soltada, when it is loosened, es porque viene del Padre, it's because it comes from the por Father, medio de la palabra. from the Word. Él He sabe, knows con esa palabra, with that Word que abre that it opens, y que cierra, what opens and what que closes, comienza what starts y que termina. and what finishes. Okay. Entonces, como hijo de Dios, And so as Son of God, él tenía toda la autoridad. he had all the authority. Acuérdate esto, Remember this, desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelation, todo, all, absolutamente todo, absolutely everything comienza en Dios. begins in God, Y absolutamente todo and absolutely everything termina en Dios. finishes in God. Ah! El hombre And so the man y su necesidad de ser reconocido and his need to be es recognized, un estorbo para el evangelio. it is a disturbance for the gospel. Whoa! El verdadero evangelio de Jesús The true gospel of Jesus nos da ejemplos gives us the examples de esa impureza. of that impurity. Ah, Ah. ¿alguna vez te pusiste a pensar Have you ever sat and que thought querer fama, that to want fame, querer reputación that to want reputation como un objetivo, as an objective, no como una consecuencia, not as a consequence, es un estorbo? is a disturbance? Porque es un espíritu impuro. Because it's an impure spirit. Cuando Jesús nos da los ejemplos When Jesus gives us the examples de no recibir of not receiving ninguna adulación, no no adulación, nada que nos quiera a nosotros elevar. nothing that wants to puff us up, Tengo la palabra en la punta de la lengua. Nada de eso, nothing of that, porque los demonios lo adulaban, los demonios lo levantaban, Be- los demonios querían que estuvieran con él. Yeah, oh, flattery. because That's the thank word. you, the word is flattery, because the demons, they would try to flatter Jesus, they would try to puff him up. Los demonios son muy astutos. Man, the demons, they're very astute. ¿Cómo hablan? How they speak. Ay, ponete esto, total esta. Oh, just wear Queda this. lindo. You know, it looks Habla beautiful. con esta persona, no va a pasar Okay, come nada. on, speak to that person. Nothing's gonna happen. ¿En serio? Are you sure? Decir al que está al lado. Say to your neighbor, Vas a tener que reprender más de lo que pensás. hey, you're gonna have to rebuke more than what you think. Y vas a tener que hacer callar a muchos And you're gonna have to make a lot of people shut up para que la asignación de Dios pueda correr de so that the contigo. assignment of God can flow where it needs to go. Cuando Dios llama a los discípulos, When God calls the disciples les dio una asignación. and gave them ¿Cuántos one discípulos assignment. tenemos aquí How en many, Jesús? ¿Cuántos tenemos conectados? ¿Cuántos se van a conectar? how many disciples of Jesus do we have here? How many ¿Cuál- people are online? How cuál many es people are la going to connect? prioridad? What is a priority En el Hijo de Dios. in a child of En un God? discípulo. In a disciple. No en un creyente. Not a believer. Creyentes hay un montón. There's a lot of believers. Pero no todo creyente es un discípulo, pero sí un discípulo tiene que ser un But creyente. not all Ah. believers are disciples, but all disciples need to be believers. ¿Qué los mandó a hacer? What did God send them? Predicar la palabra. Preach the word. Y cuando prediquen la palabra, And when you preach the word, ahí van a tener autoridad that is where you're going to have authority para sanar enfermedades to heal sicknesses y liberar a la gente de los demonios. and deliver people from the demons. Entonces, vamos y les quiero dejar con estos puntos antes de terminar. And que so se I nos fue want el to leave you tiempo. guys with a couple of points before we finish. Y ahora sí le voy a hablar al liderazgo And now I am going to talk to the leadership, interna y también externo, internal and also the external, para que nosotros podamos recibir la palabra so that we can receive the word. y esta palabra sea viva y eficaz como una espada de doble filo. That this word be alive and efficient like a double-edged sword. Y para que la adoración sea pura y genuina para Dios, And so that worship can be pure and genuine before the Lord. no una opción. Not an option. La adoración Jesús jamás Worship, Jesus has la va a never, recibir is never going to receive si no it viene if it doesn't de come un espíritu from a spirit que es genuino that is y genuine que es puro and that is pure con Él. with Him.
Así que todo lo que es doble, And so everything that is double, él no lo recibe, lo reprende y lo manda a callar. he doesn't receive it, he silences it, and he sends it to be quiet. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, He rebukes it and he silences it. That's why we need to be porque careful, nadie le cierra la boca because no one closes the mouth a lo que es puro delante de él. of what is pure before God. Simple. It's simple. Lo primero que tenemos que ver The first thing we got to see en esta enseñanza, in this teaching, que muchos, that a lot, especialmente en especially el área espiritual, in the spiritual area, buscan plataformas they seek platforms para recibir fama to receive fame como un objetivo principal, as a como principal el fin objective, de lo que tienen que llegar. as the end of where they got to be. Y esto es contrario a lo que Jesús enseña. And this is against what Jesus teaches. La fama viene Fame comes de exponer la palabra comes from y exposing the de ser word usados por Dios, and to be used by God, pero eso es algo externo. but that's an external thing. Debería serlo. It should be, Y sería en el tiempo de Dios, and it should be in God's timing, no en el tiempo humano, not in human no time, con técnicas humanas, not with human no techniques, con metodología humana. not with human methodologies. Lo voy a dejar ahí. I'm just going to leave it there. Lo segundo que The aprendemos, second thing we learn, y esto es tan importante, and this is so important, y es todo para todos, and it's for everyone, cada uno de nosotros every one of us, debemos meditar en esto. we need to meditate on this. Cuando el ego quiere ser expuesto, When the ego wants to be exposed, ooh, el corazón se contamina the heart is contaminated y busca un poder de superioridad. and it seeks a power of superiority. Y por eso se compara And that's why it compares, y entonces hace invitaciones and then it makes invitations para sentirse mejor, to feel better, para disfrutar to enjoy este sentimiento, this que feeling, lo único que hace this sentiment that only does es cubre todas las debilidades is to cover up all the weaknesses y termina siendo un pecado. and ends up being a sin. Otra de las cosas importantes Another one of these important que things nosotros aprendemos de Jesús that we learn of y Jesus. que como hijos de Dios, And as children of y yo sé God, que esta parte va a tocar a muchos, and I know that this part is going to touch a lot of people. nosotros Dios nos llamó a servir, God called us to serve, no a ser servidos. not to be served. Cuando tenemos la esencia de ser servidores de Dios, When we have that essence of being God's servants, también tenemos el espíritu de, perdóneme, sé que a alguno no le va a gustar, and we also have this spirit, and I'm sorry, I know people aren't going to like it. pero ustedes saben que yo predico la palabra, les guste o no les Hey, guste. but you know, I preach the word whether you like it or not. Ser hospitalario To be filled with hospitality, muestra it shows como hijo de Dios as children of God, si tienes if you have un espíritu de servicio genuino. a spirit of genuine service. Hemos llegado We've come a esta era, to an a era, este tiempo, to a time donde se ha cambiado where things have changed. lo que Dios quiere para la familia de la fe. What has changed was what God wanted for the family of the pastor. faith. A pastor. Cuida las ovejas, A pastor takes care of the sheep. no importa It doesn't matter. si tiene 1000 ovejas, If you have 1,000, 2000 ovejas, 2,000, 20.000 ovejas 20,000, o una sola, or just one, es el pastor. it's the pastor. Y el pastor And the pastor conoce knows la voz the de voice sus ovejas. of his sheep. Entonces, cuando un pastor And so when a pastor tiene espíritu de servicio, has a spirit of service, abre las puertas de su casa. he opens the door of their house. No es tan importante He's not so important que tiene que esconderse. that he needs to hide. Ha! Y yo sé que a muchos no les gusta lo que les voy a decir, Hey, I know that a lot of people are not going to like what I have to say, pero el pastor popular but the popular pastor que quiere ser como un celebrity that wants to be like a celebrity se quiere esconder. wants to hide. Y Jesús And Jesus hizo todo lo opuesto. did all the opposite. Él no buscó la reputación, He didn't seek de reputation hombre, of man. la fama de He hombre didn't seek man's fame para subir. to ascend. ¿Por qué? Why? Porque él ya había subido. Because he already ascended. Cuando tienes esa unción que es de Dios, When you have that anointing that is from cuando tienes God, el toque sobrenatural de Dios When- sobre tu asignación, when you have the supernatural touch of God upon your assignment, tienes un espíritu de servicio. you have a spirit of service. Y la gente te ve, And the people see you, te conoce and they know you, quién realmente eres. and they know who you really are. Realmente nos quedamos con esto. And so we stay with this, Y
y a ver si Dios nos habla bien profundamente. Let's see if God speaks to us Porque profoundly. el Señor viene pronto Because the Lord is coming por soon una iglesia for a church pura, that is pure, sin manchas without wrinkles, y sin arrugas. so without stains, without wrinkles. El ego siempre Ego always se va a sentir bien is going to feel good cuando es elevado, when it's flattered, when cuando it's es halagado. elevated and Él quiere flattered. verse popular He wants to see himself popular y tiende a crecer and tends to grow para ser conocido. to be known. Y en vez de ir Instead of going y ver, and seeing discernir and discern, y decir, momentito, and discern, it says, wait a minute, a mí me está gustando esto. I'm liking Ay, me this. gusta. Oh, I like Yo this. quiero I want. ser reconocido. I want to be known. Oh. Pero no sabes lo que yo hice. Oh, you don't know what I did? No. No. Pero no sabes todo lo que Dios me hizo hacer. Oh, you don't know everything that God made me do. O lo que yo mismo hice. Or what I did myself. El ego, Ego. en vez de ir y notar eso, Instead of going and noticing, acá hay algo que no está bien. hey, wait, there's something here that's not Acá right. no está el Espíritu Santo. This Holy Spirit's not here. Este no es el Señor. This is not the Lord. Esto es un estorbo This is a disturbance para la asignación que tengo. for the assignment that I have. En vez de ver eso, Instead of seeing this, lo tapa you cover it y entretiene and entertain ese sentimiento that sentiment de popularidad. of popularity. Mirá, Oh, look, ¿cuántos somos? how many we are. Ah, Oh, ¿en serio? really? A veces escucho a alguien que dice, yo empecé esto solo. Sometimes I hear a Y el person that says, Espíritu Santo me redarguye. I hear people say, I started this alone, and then the Holy Spirit talks to Y me me hace como un giro. and spins me Y me around. dice, And he says, ¿qué dijiste? Oh, wait. What did you say? ¿Quién lo empezó? Who started it? ¿Con quién lo empezaste? Who did you start it with? ¿Con quién estuviste? Who were you with? ¡Woo! Whoa! Decía que está al lado. Say to your neighbor, Dios te está hablando. hey, God is speaking to you. Dios te está hablando. God is speaking Lo to you. primero que te dice, The first thing no he says, estamos solos. we are not Nosotros alone. no comenzamos nada. We don't Él start es el que anything. comienza todo. He is the one that Si tú starts estás everything. acá, If you're es porque here, tiene una it's because you have an asignación. Te digo assignment. acá en la tierra. And I say Te digo here on acá, earth, vivo acá. I see here alive Dios quiere hacer here. algo contigo, God is going to do pero something tiene with que you. tratar con tu ego. But He's trying with your Tiene que tratar con tu ego. orgullo, He's trying with your para que pride. suelte la división. So that you can release division. La división no esté más. Division should not be here ¿Dónde anymore. te crees? ¿Dónde tú te crees? Wherever you believe. Ay, lo estoy haciendo sola. Oh, I'm doing this by Lo estoy myself. haciendo solo. Oh, I'm doing it alone. Oh, mira el sacrificio. Oh, look at the sacrifice. ¿En serio? Are you sure? Decía que está al Seriously, lado. say to your neighbor, Sacude el orgullo. shake off the pride. Porque el orgullo Because pride, hiere la visión de Dios it harms the vision of y God. te cambia la visión. And it changes Te the la vision. manipula. It manipulates Te la quiere it. cambiar. It wants to change Te it. la quiere borrar. It wants to Y erase cuando es it. blurry, cuando es tan borrosa, When it's all blurry, entonces then entra la confusión. the confusion Ahí enters. empieza el retraso. That's where Del retraso, de delay. the delay comes. ¿Por qué? Why? Porque le estás dando importancia a la autoelevación. Because you're giving importance to Y self-elevation. te estás cegando. And you are making yourself blind. Estás cegándote. You are blinding yourself. Haciendo Making lo que Dios doing what no God te llamó a hacer. did not call you to do. Voy a terminar con Gálatas 1:10. I'm going to end with Galatians chapter 1 verse 10. Y me gusta cómo habla el apóstol aquí. I like it. I like how the apostle Cómo speaks. empieza el verso 10. Y How termino con esto. Yo puedo estar aquí esta mañana. Qué hermosa la I could be here all day long, man. The word of God is so predicando la beautiful. palabra. But I could be here preaching the word. Dice así Gálatas 1:10. Galatians 1:10 says the following. ¿Por qué? For ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? do I now look for fame from men or from God? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Do I seek man's favor or God's? Quiero la reputación del cielo, como me decía, un día me dijo así el profeta Julián, nunca me lo olvidé. One day Prophet William said to me like this. Me dijo así: He told me this. los hijos de Dios The children of God que fueron llamados that were called desde el vientre de su madre, from the mother's womb en el cielo, in the heaven, en el área in sobrenatural, the supernatural area, todos los conocen. they all know. A veces aquí en la tierra Sometimes here on earth, pasan como desconocidos. it seems like they're just unknown. Y siempre me decía esto: And they always told me this. quédate tranquila, Relax. Dios sabe God knows a quién elige who He elects. y Él And sabe He knows a quién usa. who He uses. Y dice la palabra: And the word says, o me esfuerzo por agradar a los hombres
do I now persuade men or God, or do I seek to please men? Dice así: si yo estuviera todavía tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. It says here, for if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. Te voy a dejar con esto. And I'm going to leave you with ¿A this. quién le abres la puerta a tu casa? Who do you open your house to? ¿Y con qué intención lo haces? And with what intention do you do it? Cuando Dios te habla, When God speaks to Y te you dice, and He says, eso es opuesto that's against a lo que yo quiero hacer contigo. what I want to do with you. ¿Lo callas y lo reprendes y lo callas? Do you rebuke it and silence it? Dios te bendiga. God bless you.